Ano na, ma'am? Nagubaan ko, sir. Buliganta ka kayo? Ay, hindi na. Kaya ko tanan na i-repair. Na-repair ko ganining kasing-kasing ko nga ginsakitan ng sang iban. Ining motor pa nga ado-ado ko ng puslat. Ari, ma'am, may mga tools, ma'am. Basta may kailangan ka tari. Kapila gani hambalan ganing hindi na gani. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to. Sir, Eh, I need help. siguro may problema gini motor mo. Hindi kita magandar ba? Di mag-check Oh, di. iyat yan eh. Check. Ay! And Spark plug cap lang, ma'am. spark plug. Oo, balan mo kung wise ang spark plug. Hindi kini magandar ang motor. Kinahanglan din sa spark. What is this I'm feeling? I just can't explain. Amo di pala nang kinanglan ko, sir ba? Kasi gusto mo nga mag-spark liwat. Siyempre. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Yung mas spark na wala liwat, sir. Kasi gusto mo na get? Yung na? No, no. Okay, tingnan natin. Hindi lang susi mo. Marde? Marde? Okay, ara na. Mag-spark? I want you to know I love you the most. Ano pa rin sa akin duwa? 'Cause baby you're always in my mind. Okay na? Okay na. Okay, okay. Thank you. Looking in your eyes, I see a paradise.